Y hasta los héroes medievales necesitamos un momentito de relax. ¿Dónde te metiste, nena? ¿En qué habitación estás? A ver, a ver. Acá estás. Nacha, hablemos. Divertirse, The a lo next couple of grande. hours belong to us. Sí. It's time for you to relax, lie back, and enjoy. Sí, lo necesito. Vale. ¿Eh? Sos más alta que yo, mujer, que sos una amazona o algo. Oh, bella figura. Un poco pixelada. Todas esas putas misiones secundarias me están volviendo loco, mujer. ¿Y de dónde sos, nena? ¿Sos de acá de Corines? Esta isla está condenada, bien condenada. ¿Y la pasaste bien? Bueno. Silenciosa. Se va a ver algo para robar acá. Creo que esto ya lo saqué antes. Ya estuve saqueando muchos cofres por acá. Haciendo tareas de ladrón. ¿Hay alguien acá? No toco, directamente abro. Estaban haciendo mucho ruido. No podía gozar como debía ser. Mancha. ¿Ocupado? Ah. Es trans. ¿Qué pasa? Hey, what's up? Man, I'm busy. Leave me alone. No pareces muy ocupado. Estás con ropa. Qué costumbres raras que tienen estos de Corines. Bueno, 50 moneditas de oro bien invertidas. Busquemos más cosas. Ah, por cierto, encontré una cartita tuya. A ver, estaba por acá abajo. Nota apestosa era. Para dar un poco de contexto, encontré esta carta dentro de un pescado. Si eso tiene sentido. ¿Dónde mierda está? Nota apestosa. Y decía: pasad inadvertidos, muchachos, la milicia empieza a sospechar. No hagáis nada hasta que sepáis de mí, Halvor. Y este de acá es Halvor, así que vamos a hablar con él sobre esa nota. Creo que este trozo de papel te pertenece. I think this piece of paper belongs to you. What? Let me see. Okay, let's stay calm about this. Listen, I have resold the goods I got from the bandits. But there's no reason to take this straight to the militia, right? I'm sure we can come to an understanding. Seguramente. Entonces hazme una oferta que no pueda rechazar. All right, I'll tell you something. I can sell you more than just fish. ¿Ah, sí? If you hand me this ridiculous piece of paper and forget about the matter, you and I can become the best of trading partners. Si hay oro de por medio. ¿En serio? ¿Qué tipo de mercancía sería? Oh, really? What kind of goods would those be? Well, I could offer you quite special fish. You see, not just plain ones for eating. You mean like the one that contains... Igualmente con lo caro que está el pescado, te los aceptaría gustosamente, te digo. De acuerdo, acepto. All right, it's a deal. I think we can keep this little matter between ourselves. Thank you. Just drop in next time you happen to be in the vicinity. I'm bound to have some interesting things for you. Nota apestosa entregado. Bien. Ok, voy a ver. Con este había hablado. No sé si lo hice mientras estaba grabando o no. Pero me había dado una misión que tenía que investigar a un traficante de armas o algo así. Y encontré una espada misteriosa. A ver si... Sobre el comerciante de armas. About the weapons dealer? Show me what you have. I found this rapier with the bandits. The letter F is carved on the pommel. ¿Alguna pista? What else? That's all. That isn't enough. That could be almost anyone in the upper quarter. It looks as though you'll have to follow the trail of the bandits and the weapons delivery farther until we find out who's behind it. Maybe you should talk to Vatras again. Anda a hablar vos con Vatras. Ok, no vemos. O sea que está en el distrito alto y... Obviamente su nombre empieza con F. Ya tenemos pistas. Ahora voy a seguir hablando acá con quien sea que tenga que hablar. Puta madre, con las motitos de mierda. Si no son los perros, son las motitos.
Mau. Nah. Acá está Jack el farero, sí. Acá está. Ahoy, you landlubber. Looks like you're stranded here. You look a bit pale around the gills. Never mind, my lad. All you need is a good stiff sea breeze. Lo que digas, viejo loco, ¿qué estás haciendo aquí? What are you doing here? Ever since these scallywags took over my lighthouse, I haven't dared get closer to it than 20 feet. Really bad rabble, that. They're criminals from the Valley of Mind, you know. There was this big bang on the other side of the mountains, and they swarmed all over the land like flies. Now they're hiding out everywhere, even in my lighthouse. I think they're on the lookout for any ship they can raid. Ah, let them. Then at least they'd be out of my tower. Pará. Vamos a cambiar de ángulo la conversación porque no te veo la jeta. Ahora sí. ¿Vienes a menudo a la ciudad? Do you come to town often? I always say a town is only as good as its Vos harbor. también tenés la voz de sardas. A harbor is the gate to the world. That's where everyone meets and where everything starts. Once the harbor goes to the dogs, the rest of the city will follow soon. Háblame del puerto. Tell me about the harbor. The harbor of Corinthus isn't what it used to be. There's nothing but riffraff hanging about. The ships don't come anymore, and trade is dead. This harbor's about to go under. ¿Y por qué no te vas? So why don't you leave? Nobody would take an old sea dog like me on his ship these days. Most people think that old Jack's got the gout in his rotten old bones. And tienen razón. are they right? Balderdash. Once I've got those planks beneath me feet again, I'll feel like a young whippersnapper. ¿Qué quiere decir con chusma? What do you mean by riffraff? Look at them, the lazy rabble. Most of them don't even know what work is. All they do is drink all day and spend their last pay at the brothel. I tell you, stay away from them. ¿Y por qué ya no vienen barcos? Why are the ships no longer coming? They all say that once the war is over, everything will be like it used to be. That's a load of bilge water. I tell you, a sailor can see when a town's going downhill. A sailor feels that in his blood, and I can tell you, forget about this harbor. Its heyday's over. Atrás. Fin. Bueno, gracias por la clase de historia, viejo. ¿Qué más tengo que hacer acá? Ahora me voy a fijar por acá. Seguramente algún aldeano con problemas. No, aldeanos no, son ciudadanos, después de todo. Este tiene pinta de preocupación. Boy, that lunatic's hammering is wearing me down. Tu What are you vecino. talking about? Can't you hear that hammering? Who do you think hammers all day long in the harbor district? I mean that lunatic felon. He takes the hammer to his hut every day. Podría ocuparme de Phelan. I could take care of Felon. You want to help me? What's in it for you? Oro. You tell me. Oh, that's how it is. All right, if you can get him to stop hammering, I'll pay you 25 gold pieces. But I'll tell you one thing right now. You can't talk to the guy. He's nuts. The only thing that will help is a few decent punches. Y unos espadazos. Veré lo que puedo hacer. I'll see what I can do. You can think about it. Remember, I'll pay you 25 gold coins. Hay mucha sangre en tu casa. ¿Esas ovejas son tuyas? Are those your sheep? The only one that belongs to me is the one that answers to the name of Lucy. That's my wife, Lucy. Their sheep belong to the militia. All the sheep they collect from the farmers, they bring to me. ¿Y cómo están las ovejas? And how are the sheep? Felon's hammering is going to drive them crazy. One of these days, they'll go completely to pieces. Bueno, voy a ir a hablar con ese tal Phelan, pero quiero ver qué pasa en tu casa, macho. ¿Qué estuviste haciendo acá? ¿Qué mierda pasó acá, güey? Este tipo es un asesino. A ver, Phelan. Hablemos. Hey, you! ¿Podrías dejarme martillear? Could you stop hammering? No, I have to finish this. Son todos locos acá. Deja de martillear o te romperé todos los huesos del cuerpo. Stop that hammering or I'll break every bone in your body.
Forget it, or I'll knock some sense into your head with my hammer. No creo que puedas. Te voy a robar todo lo que tengas, idiota. Y el martillo, por supuesto. Dale, levántate. Y pensá muy bien en lo que vas a responderme o vas a ir a besar el piso otra vez. ¿Qué mierda estaban haciendo acá? Parece vómito eso. ¿Puchero? Puchero de puerto. Wait a minute. Okay, so you beat me. Some heroic deed that was. Will you stop hammering now, or do I have to thrash you again? No, don't hit me anymore. I'll stop. But if everything collapses around here, it'll be your fault. La construcción parece bastante sólida. Vamos a hablar con este entonces. Quiero mis 25 putas monedas de oro. Ya. Phelan ya no amortiguará más. Felon will hammer no longer. Hear that? No more hammering. At last, I thought the fellow would never quit. You've done me a huge favor. You know what? I'll give you 30 gold pieces. Bien. Adiós. Para siempre. Estas misiones claramente son para personajes muy low level. Cosa que ya no soy, ya estoy con un nivel más o menos aceptable. Se ve que la tenía que hacer, digamos, ya desde el principio, pero me la salteé. Y bueno, la estoy haciendo ahora. 50 puntos de experiencia no me van a lastimar. Lo que voy a hacer ahora es hablar con el idiota este. Le voy a decir que ya averigüe más sobre la gente desaparecida. Va atrás. Sobre la gente desaparecida. About those missing people. Yes? Ya sé dónde están. I know where the missing people are. 400 de experiencia. you found out? A man named Raven dragged them off to a remote part of Corinus. What makes you so sure? I read his orders. He's got the local bandits working for him. Here. Lee, viejo, lee. Good. You did a great job. I had feared that we might have to resign ourselves to never knowing. ¿Y vas a hacer algo al respecto? Estoy preparado para unirme al anillo de agua. I am ready to join the Ring of Water. So you delivered your message to Lord Hagen? No. No, not yet. Make haste then. Go to him. I think your message is very important. Ah. Chao. Bueno, a ver ahora qué carajo puedo hacer. Podría ir al barrio alto. O podría ir a hacer la misión de Lares, que está acá cerca. A ver, Lares, ¿dónde mierda estabas? Ah, no, pará. Tengo otra cosa que hacer. Mierda, lo tuve que... Aunque no es importante, la verdad. No, lo voy a hacer después. Vamos a hablar con Lares. Ya hablaré con ese idiota después. Everybody knows by now. A ver si tenemos novedades en el bar o algo. It's gonna get even worse. Mau, córrete. O te golpeo. Cardiff, información. Come over here. I've got something. Habla más alto, no te escucho. The fellow here insisted on talking to you. ¿Quién? Since you weren't here, he told me to give you a message. He wants to meet you behind Halver's fish shop. This piece of information is free, but that's an exception, kid. Anything beyond that will cost you. Ok. What did the guy look like? I could tell you that, but you need to pay for it, my friend. I need Información. information. ¿Qué aspecto tenía el tipo? The guy looked like. Well, rather tall, dark-skinned and strong, but no uniform. Somehow menacing. And his face? His face, when he looked at me, I was glad it wasn't me he had come for. There was something scary in his eyes. Anyway, I think you should go see him. This is bound to be interesting. Yeah. The question is, for whom? Sí. No cambies de canal. A ver. Detrás de la pescadería de Halvor, ¿eh? Está acá cerca. Por las dudas lo voy a guardar antes. Seguramente son los del gremio de ladrones que quieren contactar conmigo. Por haberles hecho tantos favorcitos. Gratis. A ver. Guarda. Vamos. Y si quiere pelear, bueno. Vamos a tener que pelear. ¿Quién sos vos? Atil.
Finally, I've been waiting for you, stranger. ¿Qué querés? Who are you? And Tenés what la do you misma want armadura from que me? yo. That isn't important. What is important is what you've done. You have remained loyal even if you weren't aware of it. ¿Mm? Some benefactors have become aware of your loyalty, and they are offering you a chance, so use it. Hey, just tell me why you're here. I have a gift for you. Everything else is up to you, stranger. Llave herrumbrosa, no sé qué mierda. Creo que ya sé dónde está el lugar. Hay una puerta misteriosa acá en el puerto. Y no hay ninguna otra puerta así. Ah, sí, hay unas cuantas, pero apuesto que es por ahí. Apuesto 20 moneditas. Vamos a ver. También tengo que hablar con el idiota de Skip. A ver. ¿Dónde está? Acá. ¿Ah? Sí. No, con este no es. Está que te parió los controles. ¡Ah! Ahora sí. Ahora que me estoy empujando. Perfecto. Primero voy a saquear el lugar. No voy a dejar nada valioso en el piso. ¿Qué es esto? Las cloacas de la ciudad. ¡Qué originales! Pip. Carne. Voy a tener que hacer mucha carne. No, porque me sigo confundiendo el botón de salto. Flechas. Flechas gratis. Agarrar las flechas. Más enemigos. ¿De dónde? No veo ninguna. ¡Ay! Sí, la veo. Más ratas gigantes. También estoy luchando contra la peste. Estoy evitando que esto se vuelva como el Dishonored. Ay, mierda. Ay. Mierda, salen todas estas putas ratas. No hay nada más aquí. No. Continuemos. Cofres. Lo dejo para después. Una estatua de Belial. Una poción. No quiero gastar pociones a lo tonto, pero bueno, lamentablemente no me puse a hacer carne. Así que no me queda otra. Ahí tienes otra. Todos los caños acá están tapados con esqueletos. ¿Qué están haciendo en este lugar? ¿Dónde estaba la salida? Un poco laberíntico esto. A ver. ¿A dónde va esta puerta? A ninguna parte. Qué bien. Ahí veo a alguien a lo lejos. Voy a hablar con él. En un momentito. Abrete. Hay cofres ahí. Ah, de acá se pasa la mercancía, Bueno, lo voy a guardar otra vez por si es hostil o algo. Hablemos. Hey, what are you doing down here? There's nothing here for you. So, out with it. What are you doing here? Attila me dio una llave. Attila gave me a key. That's why I'm here. So what do you want of me? Wouldn't you like to know? Keep your cool. Go see Cassia. You're expected. Lo que digas. ¿Y dónde está Cassia? Ahí. Ahí hay otro.
Casi es nombre de mujer, me parece. Me imagino. Me imagino un tipo llamándose Cassia. Ah, sí. Es una señorita. Hey. I Hola. see you received our gift. I'm Cassia. All right, Cassia. So tell me why I'm here. You caught our attention by winning the trust of some of our friends, and we want to offer you a chance. You can join us. Me uno. Cuéntame más sobre tu organización. Tell me about your organization. People in town are pretty nervous about us, but nobody knows our hideout. Yo A handful sé. of people who even know that the sewers exist believe that they are locked and not accessible to anyone. As long as they don't find us, we can work in peace. ¿Y qué sabes sobre la gente desaparecida? Ah, ya What do los you know encontré. ¿Qué about the missing importa? people? Why would that interest you? I want to find out what happened to them. When you emerge from the sewers, swim down along the coast to the right for a while. You're bound to find your answers there. Skip, son mis respuestas. Gracias por nada. ¿Qué obtengo yo si me uno a ti? What's in it for me if I join you? You can learn special abilities from us. Abilities that will allow you to live in luxury. But I wouldn't have to hide out down here, would I? No. You only have to stick to our rules. That's all. Solamente me falta una habilidad de ladrón. La de pickpocketing. ¿Cuáles son tus reglas? What are your rules? The first rule is, you don't breathe a word about us to anyone, ever. Second, don't get caught. Third, if you draw your weapon down here to attack someone, we'll kill you. And the fourth and last rule is, those who want to join us have to prove themselves. ¿Y qué ocurre si me casan? What happens if I get caught? Just don't get caught, okay? Ok. ¿Cómo se supone que debo demostrar mi valía? How am I supposed to prove myself? Now will you join us or not? Ah, me pones contra la espada de la pared. ¿Y qué puedo aprender de vosotros? What can I learn from you? Jesper is the master of stealth. He will show you how to Ya me move sé without eso. making a sound. Ramirez is an exceptionally gifted burglar. No lock can withstand Ya me sé his eso feats. también. And I can teach you how to be a pickpocket. Bueno, eso me I'm also interesa. going to help you become more dexterous, for dexterity is the key to your abilities. Y... de acuerdo, acepto. Okay, I'm in. Great. You'll be given an opportunity to prove yourself. And if you want to learn from us, you're welcome. ¿Y cómo se supone que debo demostrar mi valía? Es la segunda vez que pregunto esto. Más vale que me How am I supposed to respondas. prove myself? That stubborn old alchemist, Constantino, has a beautiful ring, but he doesn't really need it. I want to see it adorn my hand. Ya lo tengo, el anillo de Constantino. De hecho, ya le fui a robar. I've got Constantino's ring. Congratulations. You passed your initiation test. Now you're truly one of us. Take this key. It opens the door to the hotel. Then you won't have to swim every time. Furthermore, you should know that we have a secret sign, a particular nod. Exactly. When you ¿Qué? talk to the right people and make this sign, they'll know you're one of us. Te vi parpadear, pero no te voy a hacer ningún... ¿Tenés trabajo para mí? Have you got a job for me? Yes, there is a matching set of chalices. 6 of them. King Robar once captured them during a campaign, but he sacrificed many men so he could get them. That's why they're called the blood chalices. Each of the chalices by itself is not all that valuable, but the 6 of them all together are worth a tidy sum. Where are these chalices? They're here in town. They belong to the rich merchants in the upper quarter. Todavía no Bring robes them por to ahí. me. In the meantime, I'll try to find a buyer for them. Pero cuando se haga de noche voy a ir a Either pasear ahí. half the profit, or you get to pick a special item from my booty. De tu booty, ¿eh? Ok. Sobre los cálices sangrientos. About the blood chalices. I can only sell these chalices as a set. Bring me all 6. Sin duda quiero tu booty. A ver. ¿Qué pasa acá? Vos, presentémonos, Jesper. ¿Por casualidad sabes algo del arco de Bosper? Say, would you know anything about Bosper's bow? You mean the bow from the bowmaker? Yeah, I've got it packed somewhere up front in a chest. But there's rats scurrying around in there. You can fetch it if the critters don't bother you. Oh, well, of course the chest is locked. You just have to break into it. Hopefully, you still have lock picks. Ah, sí, lo vi el cofre. Pero no quiero fallar una y otra vez intentando con las putas cerraduras, así que lo voy a dejar para después. Estaré pendiente, Ramírez. So you're in.
Well, I wish you success then, and be careful, whatever you do. Oh, and one more thing. I don't care who you are up there, and with whom you work. Here below, you're only one of us, a thief. No more, and no less. Hacer señal de los ladrones. Well, well, you know the sign. I'm impressed. ¿Dónde merece la pena el esfuerzo de entrar? Where is it worth the trouble to break in? In the upper quarter of town, of course. But if you want to break into somewhere up there... Vos también tenés la voz de cerdas. Everyone's asleep then, except for the city guards. They patrol at night. I know one of them. Wombo. He's the only one interested in gold. He's expensive, but once you've paid him, you don't have to worry anymore. Lo puedo noquear. Mucho cofre acá. Así que este es el tip skill de Corines. Espero que sea mejor que el del Skyrim. Era un club social eso prácticamente. ¿Dónde está la salida secreta que me dijo esta? Morocha, ¿dónde está? Acá. Así que 6 cálices en el barrio alto. Bien. Look at you. Where do you come from, huh? De esa puerta. I know. You don't have to tell me. I know everything. Just don't even think of stealing anything here. Got it? We can't afford drawing attention to the hotel. Ah, sí que vos sos parte del gremio, maldita. Ok, a ver. Ahora sí, voy a ir a hablar con Lars. Eso lo hice de manera inesperada. No pensé que los iba a encontrar. Pero ya está hecho. Así que nada. Sentada, macho. Uy. ¿Dónde carajo estaba el tipo este? Repite mucho la voz de Sardas. Me parece que tenían 3 o 4 actores de voz nada más. O sea, se agradece el esfuerzo, pero cambia el tono de voz al menos. Hey, you. Sobre la gente desaparecida. About those missing people. Sé que ha sido de los desaparecidos. I know what has become of all the missing people. Really? The former ore baron, Raven, had them kidnapped. Are you sure? Then we need to get them out of there. Mm-hmm. I'm working on it. All right, but you know, whenever you need my help... Then I'll know where to find you. Understood. De acuerdo, vamos. ¿A dónde? Okay, let's go. Where? A devolver el ornamento de Batras. Let us take Vatras' ornament back. Sí. Let's go. Follow me. Ok, te sigo. Queda muy lejos. ¿Para quién es el ornamento? Para Batras. ¿Es valioso ese ornamento? Ahora soy del gremio de los ladrones y quiero cosas valiosas. Tu ropa parece valiosa, Lars. Podría venderla. Pobre Constantino. Yo ya había hecho como una ronda nocturna robando absolutamente todos los cofres que vi por acá abajo. Y ya se lo había robado de antemano. No sabía si lo tenía robado. Yo simplemente trato de ganar oro de manera rápida y efectiva. Y bueno, inadvertidamente ya completé una misión que seguramente iba a tener que esperar hasta la noche. Y creo que es mediodía recién acá, así que hice 2 pájaros de un tiro. Corre más rápido, Lars. ¿Qué vamos a la granja de Donar? Un poco lejos eso. Ya limpié de enemigos todo el camino de acá, así que no tenemos nada que matar. Va a ser un viajecito tranquilo.
Creo que maté a prácticamente todo. Excepto a las hienas esas de mierda que estaban ahí abajo, que no podía. Now that we're no longer in town and cannot be overheard, let me tell you a little more. We are now going to take this ornament that you brought me back to Satyrus. You remember Satyrus, don't you? Sí. Claro que sí. Certainly. He was the leader of the water mages in the new camp. We lads from the former new camp still have good relations with the water mages. Even Lee will still protect the water mages against any danger today if it's within his power. To keep up the contact with the water mages, I'm in town most of the time, working together with Vatras. And this is the armor ¿Cómo te cambiaste tan rápido? each of us by the water mages. The members of the Ring of Water have been wearing such armor since before the Es mejor que la armadura que estoy usando yo ahora. What is Cavalorn's part in Podría this? matarte y He wasn't a quedármela. follower of the new camp as far as I know. You are right. Our community has grown. Even I do not know how many there are by now. But let us move on. I want to get further away from the city. We can talk more about it later. Ok. Dale. En marcha. Let's move on. Stay close behind me. Pará, pero lo de Saturas está ahí en las ruinas mayas que están en la loma del culo. Uy, Dios, va a ser un viaje muy largo este. Bueno, igualmente, liberé casi todas las rutas de por acá son seguras. Maté absolutamente todo lo que vi o que había a la vista. Todo lo que caminaba y tenía vida está muerto. Excepto los bichos más jodidos que no podían caer con el filo de mi espada. Quizás puedas ayudarme en eso. Había unas salamandras de fuego por ahí en esa ruina maya que eran terribles. O sea, me acercaba y me mataban directamente. What's wrong? Are you still holding up? En marcha. Let's move on. Stay close behind me. Deja de pararte, pelotudo. Estoy cerca. No hace falta que a cada rato esté diciendo no te pares, no te pares. ¿Sabes que podríamos tomar un atajo, Lars? De hecho, si agarramos una puertita hay un teletransportador que nos lleva directamente al templo. No hace falta hacer todo este recorrido. Bueno, dudo que me estés escuchando. Te importa un carajo. Acá está Dragomir, que yo le prometí que le iba a encontrar su puta ballesta, pero todavía no la encontré. Me dijo que estaba en alguna parte, en algún monumento, y había zombies alrededor, pero la verdad que no veo nada de eso. Ya lo encontraré en algún momento. Y ahí está el templo de los magos de fuego. El monasterio. Pero como no soy adepto a la magia, prefiero hacer todo a los mamporros. Y va a tener que ser a los mamporros, porque los arcos no son nada efectivos, no tienen alcance. Y siempre le doy al aire, no sé, hay paredes invisibles por todas partes. ¿Qué carajo? Vos me estás retrasando, en marcha. Stop blabbing. Let's move on. Stay close behind me. Estamos muy lejos, deja de darte vuelta, pelotudo. Encima estás tomando el camino más largo. Esto me está haciendo malos recuerdos del Dragon Dogma. Todo este recorrido una y otra vez, me acuerdo que tenía que recorrer un sendero una y otra vez. Porque tuvieron la gran idea de no meter piedras de teletransportación y esas cosas. Creyeron que iba a ayudar para la inmersión, pero no. Recorrer ese puto sendero constantemente era una pesadilla. They've been digging at an excavation site in the northeast for weeks. It's anybody's guess what they're trying to find there. It all started when the earth began trembling like it did in the worst times of the barrier. Horrible stone creatures emerged from the ground, slaying everyone who went within 100 feet of them. The water mages took the matter in hand and destroyed those hostile invaders. And now they're digging down there, searching for an explanation for these strange events. But you will soon see for yourself. Let's move on. Stay close behind me.
Te dijeron que te pareces un poco a Diego. Por cierto, ¿dónde me dijiste que estaba Diego? Me caía bien. Pero no lo vi en ninguna parte. Casi todos los ex convictos de la barrera se unieron con los mercenarios. Y vos sos mercenario slash anillo de agua o lo que sea, lameculo de los magos de agua. Pero no los vi hacer ningún hechizo de agua. De hecho, en la presentación usaban hechizos de fuego los idiotas. Así que, ¿por qué les dicen magos de agua? Can you still go on? Sí. Yeah. Let's move on. Stay close behind me. Yo te voy a dar algo a vos que no sé, te va a despegar más, vas a ver. Deja de darte vuelta, estúpido. Ahora sí, ya estamos cerca. Estas putas misiones de escolta o de seguir a alguien. Dame otras velocidades para correr el juego. Y quizás no lo sufriría tanto. It could get dangerous here. No, no pasa nada, está casi todo despejado, en marcha. Let's move on. Keep back a little. Apártate un poco. Dale, experto. Anda ahí. Tantea un poco el terreno. Vas a ver, no hay nada. ¿Qué carajo estás haciendo? No me vengas con el pathfinding defectuoso ahora. Here. Take the ornament. The water mages must be in there somewhere. Take it to them. If you should meet any beast down in that hole in the ground that look like they're too much for you, flee forward to Satyrus. He'll take care of the beast for you. I need to go back. And one more thing. Don't even think about strolling around for long with this ornament. Go directly to Satyrus. See you. Sí, buen viaje. Así que tengo que hablar con Satyrus otra vez. Así que así se supone que tenía que hacer la cosa para llegar acá. Yo medio que lo hice por accidente y de malas maneras. Capaz que me pasan la presentación otra vez esa, el flashback de el montón de mineral. Lo dudo, pero ya veremos. ¿Dónde está el boludo este? Está muy oscuro. Y eso, una cosa de teletransporte. Saturas, tengo algo para vos. Acá está. Acá estás, viejo malhumorado. Hablemos. Te vas a poner de buen humor hoy. Hey, you! He venido con Lars. I came here with Lars. Lares? Really? Where is he? De camino de vuelta al puerto. Lars went back to the city. What? And he sent you to us alone? What was he thinking? Te he traído tu puto ornamento. I brought your ornament. What in all the world is that supposed to mean? Who gave you that? Don't tell me that Lara simply handed it over to you. Come off it. Se le dice I brought it to confianza you. eso. You do want it, don't you? Certainly, but it disturbs me that you have your hand in the game once again. Why are you making such a big deal about that old business with the ore mound? After all, I already worked for you back then, and you can't say that I was unreliable. And what did it ultimately get me? Just don't think that I trust. Ya me tenés cansado con esas pelotudeces. ¿Y qué mierda estás haciendo acá abajo? What are you doing down here? These halls conceal ancient secrets, mysterious secrets. The inscriptions and murals indicate a very ancient. Me hiciste acordar, tengo que ir con el maestro de idiomas. Is written in a language completely unknown to us. Pero para mí no. We're only just beginning to learn it and grasp its meaning. ¿Y por qué es tan importante para ti el ornamento? Why is this ornament so important to you? It is the key to a portal. I shall not tell you more. ¿Y qué clase de extraños terremotos son esos? What sort of strange earthquakes are those? That is one of the puzzles I am trying to solve. The structure of magic is being disturbed somewhere behind these mountains. Quite obviously, someone is trying with all of his might to break a powerful magic. I fear it will not be long before the entire island is plagued by these tremors. Ya tiene muchos problemas esta isla. Quiero unirme al anillo de agua. I want to join the Ring of Water. What?
How do you know about that? Who? Lares? I will kill Creo que ya me you. dijiste We esta have línea de broken our first conversación. rule. Speak to no one about the Ring of Water. I don't know what I should say. I only trust you where I can keep an eye on you. It was Vatras who told me about the Sí, ring. esto ya lo What? dijimos. Vatras? Wonderful. Of Ya all lo the hablamos mages esto on de the island, Shabu. you run into the one who doesn't know you. I'm warning you, don't do anything stupid this time. I'll make an effort. No prometo nada. Ok, eso ya está hecho. Entonces sí o sí tengo que presentarme. No, tengo que probablemente unirme a alguno de estos. O sea, el mercenario, milicianos o los magos para poder avanzar. Seguramente esto está reservado para el capítulo 2 de este juego. Merdarion. Hey, you! No. ¿Cuál era el que enseñaba los idiomas? Pero no, vos no eras. Pero me parece que es el Merdarion noble. Mixi, vos. Enseñame el idioma. Teach me that language. You already know the language of the peasants. The language Sí, of sí, texts sí. written in the language of the Sí, bueno. Aprender el idioma de guerreros. Go and test your new knowledge. You will see that the scriptures of the builders are no longer an unsolvable mystery for you. Qué bien. Enséñame más. Teach me that language. The high language of the priests is truly difficult to understand, but I will gladly show you. Above all else, the Holy Scriptures, which explain the history and magic of the creators, are written in the language of the priests. Each of these texts is a real treasure, if one understands their meaning. Dale. Dámelo. Go and test your new knowledge. You will see that the scriptures of the builders are no... Genial. ¿Tenés algún otro? Teach me that language. There is nothing more that I can show you. You have now mastered the language of the Perfecto. builders. Después me voy a comer todas esas tablillas de piedra con dulce de membrillo. A ver, este me iba a decir algo de cómo hacer para irme más rápidamente de acá y eso me interesa de los pies a la cabeza, Merdarion. ¿Cuál es la forma más rápida de volver a la ciudad? What is the fastest way back to the city? I recommend you go back the same way you came. But you could also... No, that would be too dangerous. Dale Out que... with it. Well, the builders of these halls had their own method of traveling. As far as we can tell, they can teleport. That's nothing special. The teleporter stones that we found here in Corinus are special indeed. It seems as though the teleporter stone here in these halls may lead to the harbor city. However, Sí, none dame of us have acceso, the dale. courage to try it. ¿Dónde está la piedra de teletransporte? Where's this teleporter stone? There is a door in the basin room. I have locked it up behind there. ¿Y si yo quisiera probarla? What if I were to try to use it? No idea. We know too little about it. It is possible you wouldn't survive. Dale. Dame la llave, quiero echarle un vistazo a eso. Give me the key. I want to take a look at this thing. Really? But I take no responsibility for it. Give it here. If you say so, here it is. ¿Dónde están las otras piedras de teletransporte? Where are the other teleporter stones? So far, we've only found one other somewhere in the middle of Corinus, near the Dead Harpy Tavern. Sí, sí, ya la vi. Ok, gracias. O sea, ya tengo manera de volver a la ciudad y tengo manera de llegar rápido acá. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos? Cofre. Ugh. Puta madre. Hay una tablilla de piedra escondidita. No. ¿Puedo abrir esto de acá? No. Bien. Vamos a guardarlo por si algo sale mal. Vamos. Y... acá estaba el arco ese que le maté. Bien. Bien, ¿qué me queda acá por hacer?
Creo que debería ir y unirme, decidirme ya de una puta vez a ver a quién quiero unirme. No tengo otra opción. Voy a investigar un poco la ciudad, la alta ciudad, y después me voy a unir a alguno. Ya creo que no tengo más misiones. A ver. Los bandidos de Faro de Jack, un duro golpe, acceso al monasterio, ballesta de Dragomir. Sí, esa, pero no sé cómo carajo. Mierda. ¿Cómo voy a la ciudad alta? Ya se está anocheciendo. Así que ya voy a tener la oportunidad de ir ahí y robarme todo. Pero ahorita no. ¿Eh? ¿Qué vamos a sacar? Nunca me metí acá. Será un cáliz de fuego. A ver, dame. Pip. Ok. Me quedo. Muy amable. Esto del gremio de ladrones es muy sencillo ser ladrón acá en este juego. Están todos distraídos con Batras. Ah, por cierto, Batras, ya llevé el ornamento. ¿Me vas a dar alguna recompensa? ¿Y? No. No tiene nada que decir. Ok. No le llegó el memo de que le llevé su puto ornamento. También tengo que conseguir el arco de este. Ah, sí, tengo que hacer eso. Bien. Déjeme pasar, inútiles. Ah, lujo. Obrero. A ver. ¿Viste quién es? Gerbrand. ¿Qué estás haciendo? What are you doing here? Who are you then? Looks like you're new and have no idea what's going on around here. Y no te equivocas. Gerbrandt. That's Mr. Gerbrandt. Sir, to you. Got it? Entiendo, señor Gerbrand. I get the point, Mr. Gerbrandt, sir. At least it didn't take you too long to grasp how the wind blows around here. As soon as business starts picking up again, I can surely find a use for a great big guy like you. You'd make a really good depot master. Can you read? Naturalmente. Of course. Fine, fine. Trained staff is hard to come by. How about your references? References? All right. I shall remember your face. Once trade picks up again, come and see me. I just might have a job for you by then. ¿Alguna novedad? Anything new? People like you have no business up here. This is where the respectable society resides, and not tramps or crooks. If you should ever succeed in becoming wealthy and respectable, you might find yourself more welcome here. Tengo como 4000 monedas de oro en el bolsillo. Probablemente tengo más que vos y todos los que viven acá arriba. Y a la noche puede que tenga mucho más. Voy a guardarlo igual. A ver si puedo meter en su casa. No. Se pone loquito. Ciudadano, ciudadano. ¿Qué pasa? So you actually managed to get to the upper quarter. ¿Viste? There are some things you must heed here. Otherwise, you will wind up outside as fast as you got in here. You're only allowed to enter the merchant's building. You can recognize them by the signs over the door. Just so there are no misunderstandings. The other buildings belong to important citizens. There is nothing there for you. The important citizens of this town live in this quarter. So treat them with respect. Do we understand each other? Sure. I can't take care of everything for everybody. ¿Dónde puedo encontrar a Lord Hagen? Where can I find Lord Hagen? He's in the town hall, at the end of the upper quarter. But you will not be admitted there without a good reason. Mierda. ¿Alguien tiró monedas en la fuente? Subite. ¡Y! No. Ah, esto no es una fuente. Wambo. Hablemos. ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here? I
I make sure that nobody enters the houses. Explicit order from Lord Hagen, and don't even think about violating this order. ¿Y cómo van las cosas? How are things? At the moment, everything is quiet. Qué bien. Me manda Ramírez, nuestro amigo en común. I come from our mutual friend Ramirez. Oh? That Ramirez is a little rat, and he's no friend of mine. Never mind. Did you bring me anything? That depends on what it is you want. No hay nadie. Okay, I'll tell you how it works. You pay 250 gold pieces, then I won't be here at night. If you're too conspicuous and I happen to be in the area, the deal is off. Espera un poco y lo hago. Esta noche voy a saquear todo este lugar. No va a quedar nada. ¿Puedo entrar acá? Yeah, get Nope. out. See? That wasn't so hard. ¿Qué más tenemos? Y acá. Guardia de casa del juez. Sí. No. Tampoco puedo entrar acá. Pero acá viven todos los soldaditos. ¿Qué mercaderes? Y esta debe ser donde vive el Lord Hagen. Tiene dos guardias ahí en la puerta, ok. ¿Puedo entrar acá? Parece que sí. Ciudadano. Ciudadano. Guardia. Alguien útil. Uf. Uy. Asustaste, idiota. Hey, you're not quite as stupid as you look. Va. Hay uno ahí que probablemente es genérico, pero bueno, quiero ir a hablar con él si se puede. Esta madre, hay poca gente para hablar en este lugar. O capaz están todos en las casas, pues ya es de noche, no lo sé. Perdón, tengo que ir por acá. Vos, decidme cómo entrar acá sin llamar la atención. Jardinero. Hacerlo, señor. So you're one of us. Then I got some useful information for you. Some of the houses up here have secret panels that can only be opened by hidden switches. Interesante. People hide their valuables behind them. ¿Qué estás haciendo acá? What are you doing here? What do you think, huh? I'm a gardener. I take care of the garden. Oh. You're pretty much by yourself here, aren't you? Yes, and it should stay that way. I'm glad that I have some peace here. Once, they wanted to send me to the penal colony because I did some guy in. But Larius, the governor, needed another gardener, and so I could stay here. Over time, this garden has become my home, and I'm content with that. ¿También crías hierbas? Are you growing herbs as well? A few. I'm growing fireweed and fire nettles. I also tried swamp weed, but that doesn't really thrive here. Well, I just harvested. So, if you want to buy something... A ver qué tenés. Show me your wares. Nah, porquería. Pero bueno, me dio información. Así que le perdono la vida. A ver, de este lado hay otro jardinero del gremio. No. No hay. Vaya de las llanuras. Qué bien. Acá que... nada. Bueno, entonces lo que voy a hacer es dejarlo acá. Voy a aprovechar la noche. Voy a robar todas y cada una de las casitas de este lugar. Only men who are in service to the king may enter the town hall. Sé lo que digas.